Hi, Assalamualaikum semua. Today we will learn about subset and proper subset. 1.1.2 Subset and proper subset. Definition 7. Definition for subset. A is a subset of B, written as A subset B, if every element in set A also belongs to set B and A equal to B. A equal to B if and only if A is subset of B and B is a subset of A. A is not a subset of B. If there exists at least one element of A that does not belong to B, we write A not subset of B. When we say that A is a subset of B, we can also say there are no elements in set A that are not elements of set B. Of course, A subset of B if and only if whenever X is on A, then X is in B for all X. In fact, for every set A, we have A subset of A, since trivially every element in A belongs to A. However, if A not equal to B, then we say that A is a proper subset of B. Definition 8. Proper subset. A is a proper subset of B if every element in set A also belongs to set B but A not equal to B. In this case, at least one element in B does not belong to A. Notice that A is a proper subset of B means that there are no element of A that are not the element of B, but there are at least one element of B that not in A. If a set A is not a proper subset of set B, we write as A not a proper subset of B. Definition 9. Definition for power set. The number of subset of power set is 2 to the power NA, where NA is the number of element in set A. Okay, note, empty set is a subset for every set. Definition 9. Definition for power set. The number of subset of power set is 2 to the power NA, where NA is the number of element in set A. Okay, note, empty set is a subset for every set. Okay, explanation for definition 9. For example, example 1, let A be the set of element F, R, U, I, and T. We want to find what is the number of subset for set A. Okay, so first we need to find what is the number of element of A denoted by NA. So kelas, ada berapa unsur bagi set A? Ada 5 kan? So by definition 9, number of subset of A is given by 2 to the power NA equal to 2 to the power 5 equal to 32. Okay, another example. Let F be the set of 1, 3, and 5. So again, we want to find what is the number of subset for set F. Okay, so first we need to find what is the number of element for set F denoted by NF. So ada berapa unsur bagi set F? Ada 3. So by definition 9, number of subset for set F is given by 2 to the power NF equal to 2 to the power 3 equal to 8. Definition 9. Definition for power set. The number of subset of power set is 2 to the power NA, where NA is the number of element in set A. Okay, note, empty set is a subset for every set. Okay, berbalik semula kepada set F tadi, di mana set F unsurnya adalah 1, 3, 5. So sekarang kita nak cari apakah subset bagi set F. Okay, so by definition 9, number of subset for set F is equal to 8 kan? Okay, jadi so we want to list what is the 8 subset of F. Okay, so kalau unsur bagi set F adalah 1, 3, 5. So the first subset, we consider set of one element only, iaitu set of 1, set of 3, and set of 5. Next, we consider set of 2 element. So kita boleh dapat set of 1, 3, set of 1, 5, set of 3, 5. And next, we consider set of 3 element, that is set of 1, 3, and 5. And another one, by definition 9, empty set is also subset for every set. Then the last subset for set F adalah empty set. Okay, so maksudnya kita ada berapa subset bagi F sekarang? Kita ada set of 1, set of 3, set of 5, set of 1, 3, set of 1, 5, set of 3, 5, set of 1, 3, 5, and empty set. So semuanya ada 8.
Definition 9, definition for power set. The number of subset of power set is 2 to the power NA, where NA is the number of element in set A. Okay, note, empty set is a subset for every set. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, Madam ingin terangkan dulu apa beza antara elemen, subset, proper subset. Okay, so kita perlu tahu apakah notation yang digunakan untuk elemen, subset dan proper subset. Perhatikan beza antara subset dengan proper subset adalah simbol underline iaitu equal sign. Okay, untuk elemen, okay, contohnya jika set F adalah set untuk 135 dan G set bagi unsur 1359. Okay, so untuk guna notation unsur, kita boleh tulis sebagai 1 adalah elemen for F, 3 is element for F and 5 element for F. For G, 1 is element for G, 3 is element for G, 5 is element for G, 9 is element for G. But 9 is not element for F. Okay, 9 bukan elemen bagi set F. Okay, untuk menunjukkan bukan elemen, kita guna notation palang tu kan. Okay, so perhatikan untuk unsur, kita tak guna simbol curly bracket set tu. Kita just write down number tu. Okay, untuk subset pula, recall balik definition 7, definition for subset. A is subset of B if every element in A also belongs to A and A equal to B. Okay, secara ideanya, syarat untuk menjadi subset A, subset for B adalah syaratnya A mestilah sama dengan B. Kesemua unsur yang ada dalam set A mestilah sama dengan set B. Bermaksud notation yang betul untuk menggunakan subset adalah untuk F adalah set 135 adalah subset bagi F dan set 1359 adalah subset bagi G. Tetapi F bukanlah subset bagi G dan juga G juga bukanlah subset bagi F kerana unsur bagi kedua-duanya adalah tidak sama. Okay, the third one, proper subset pula. Proper subset by definition is defined as A is a proper subset of B if every element in A also belongs to set B but A not equal to B. In this case, at least one element in B that does not belong to A. Okay, so untuk proper subset, F adalah proper subset bagi G kerana semua unsur dalam F ada dalam G, tetapi G is not proper subset of F kerana tak kesemua unsur G ada dalam set F. Kalau kita nak tulis F subset bagi G, syarat dia adalah G mestilah unsur yang lebih besar daripada set F. Okay, so let's answer example 6. Given A equal to set of 2, 4, 5, 6, determine whether each of the following is true or false. Okay, question 1, set of 2 is element for A. Okay, so notation untuk elemen, untuk menunjukkan elemen, kita just write down the number without the curly bracket kan. So false lah. So the right notation adalah 2 is element for A. Ataupun kalau nak guna set of 2 tu, then notation yang betul tu adalah proper subset. Okay, proper subset maksudnya 2 mesti ada dalam set A. Betul lah, 2 ada dalam set A. Okay, question 2. Set of 2, 5, 6 adalah proper subset of A. Kalau proper subset, then 2, 5, 6 mesti ada dalam set A. Okay, set A ada tak 2, 5, 6? Ada, then that true. Okay, number 3. Set of 0 adalah proper subset for A. Okay, ada tak unsur 0 dalam set A? Tak ada, so false. Okay, so set of 0 is not proper subset of A because 0 is not element of A. Okay, number 4. Empty set adalah proper subset of A. Okay, true lah sebab empty set is subset bagi semua set kan. Okay, then next one adalah empty set adalah element of A. Okay, empty set adalah element of A. Betul ke kelas? Ada tak elemen empty set dalam set A? Tak ada kan? Ada 2, 4, 5, 6. Okay, so false. False because empty set is not element of
A. Okay, next one, set of 2, 4, 5, 6 adalah subset bagi A. Syarat untuk subset A adalah kedua-dua set kiri dan kanan mestilah unsur yang sama. Betul tak? 2, 4, 5, 6. Adakah unsurnya sama dengan set A? Okay, so sama dan dia apa? So kita boleh guna simbol notation subset. So true. Okay, last one, set of 2, 4 and 7 adalah proper subset for A. Adakah unsur 2, 4, 7 ada dalam set A? Tak ada kan? 7 bukan unsur untuk A, then false because 7 is not element of A. Okay. Example 7, complete the following statement. Number 1, diberi set of A 4 to 5 and set B be the set of 2, 3, 4, 5, 6. Apakah notation yang sesuai untuk menghubungkan A dengan B? Okay, so A tu merupakan set, B adalah set. Okay, so maksudnya untuk A, B, elemen tu memang bukanlah sebab elemen kita tak nak tak boleh guna notation curly bracket tu. Okay, so antara subset dengan proper subset. Okay, untuk subset, syarat dia A dan B mestilah mempunyai unsur yang sama. Adakah A dan B mempunyai unsur yang sama? Bukan kan? So, unsur A tak sama dengan unsur B. So, kita pergi kepada proper subset. Boleh tak kita tulis A adalah proper subset untuk B? Okay, kalau proper subset, kalau A is proper subset of B, then unsur ada dalam A mestilah ada dalam B. 4, 2, 5. Okay, 4, 2, 5 ada dalam B, then right. A is proper subset of B. Okay, second one, diberi A set of 4, 2, 5, 1, set B 2, 3, 4, 5, 7. Okay, kita nak tengok nak guna notation apa. Okay, first one, subset. Boleh tak guna notation subset? Tak boleh kan? Sebab kedua-duanya unsur yang berbeza. Bermaksud kita boleh guna simbol not subset kan? Ataupun cuba kita tengok untuk proper subset pula. Boleh tak Madam tulis A adalah proper subset for B? 4, 2, 5, 1 ada tak dalam B? 4, 2, 5, 1 tak ada dalam B kan? So, tak boleh guna tanda proper subset. So, notation kita boleh untuk menghubungkan A dan B adalah A is not proper subset for B and A juga adalah not subset for B. Okay, question 3, diberi A sama dengan 4, 2, 5, 1, B set of 2, 1, 4, 5. So again, kita mencari apakah notation yang sesuai yang untuk menghubungkan A dan B. So first, pergi kepada subset. Okay, subset, dua-dua unsur A dan B mestilah unsur yang sama. Betul tak? 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1. Bermaksud kita boleh guna notation A subset for B. Definition 9, definition for power set. The number of subset of power set is 2 to the power NA, where NA is the number of element in set A. Okay, note, empty set is a subset for every set. Okay, Madam ingin terangkan satu bentuk set. Okay, contoh set D di mana set D unsurnya adalah set of 1, 2 dan unsur kedua untuk set D adalah set of 3, 5. Okay, so untuk elemennya dan kita tulis sebagai set of 1, 2 adalah the first element for D and second one set of 3, 5 is element for D. Okay, number 2 subset. Okay, untuk subset syarat dia adalah A subset of B if A and B consists of the same element kan. Okay, so set of set 1, 2 and set 3, 5 adalah subset bagi D. Untuk proper subset pula kita tulis sebagai syarat untuk proper subset adalah A proper subset of B dan set of A elements dia mesti ada semua dalam set B. Okay, so bermaksud kita boleh tulis sebagai set of set 1, 2 adalah proper subset bagi D, set of set 3, 5 adalah proper subset bagi D dan juga set of set 1, 2 and set 3, 5 adalah proper subset bagi set D. Example 8, consider X be the set of set 1, 2 and set 3, 4. Determine whether each of the following is true or false. Okay, so untuk set X, okay, so maksudnya the first element for X adalah set of 1, 2 and the second element for set X adalah set of 3, 4. Okay, so number 1 kita baca sebagai 2 adalah
proper subset bagi X. Okay, set of 2 adalah proper subset bagi X. Okay, kalau untuk proper subset, then 2 must be the element for X. Adakah 2 element for X? Kita ada 2 je element for X, iaitu set of 1, 2 and set of 3, 4. So 2 is not element for X, then set of 2 is not proper subset of X. Okay, then number 2, set of 3, 4 adalah proper subset bagi X. Okay, to be proper subset, then 3, 4 tu mestilah element for X. Okay, so set false because of set of 3, 4 element for X, not 3, 4 adalah element for X. So the right notation untuk menunjukkan set of 3, 4 adalah subset, proper subset bagi X adalah kita ikut macam ditulis dalam reason tu. Maksudnya mesti ada tambahan curly bracket. Okay, number 3, set of empty set adalah proper subset of X. Okay, so kalau set of empty set to be proper subset of X, empty set tu mestilah members of X. So false lah, because empty set is not element of X. Okay, next one, set of 1, 2 adalah element for X. True lah, set of 1, 2 is the first element for X. Okay, last one adalah set of set 1, 2 adalah proper subset bagi X. Okay, proper subset bermaksud set 1, 2 mestilah unsur dalam X. Okay, set 1, 2 betul lah dia adalah unsur pertama dalam X, then true. Example 9, let A be the set of element AB. Find the number of subset of A and list down all the subset. Okay, so number of subset bagi A adalah equal to 2 the power NA, where NA is number of element for set A. So ada 2 unsur untuk A. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. So subset bagi A, we start with set of 1 element, iaitu set of A, set of B, then set of 2 element, set of AB. Okay, last one adalah empty set, where empty set adalah subset bagi all set. Okay, so total untuk set subset for A adalah 1, 2, 3, 4. Example 10, let B be the set of element A, B, C. Find the number of subset of B and list down all the subset. Okay, so number of subset of B is given by 2 to the power NB, where NB refer to bilangan unsur dalam set B. So ada berapa unsur? Ada 3 kan. Jadi 2 kuasa 3 sama dengan 8. So subset for B, we start with set of 1 element, iaitu set of A, set of B, set of C. Next, set of 2 element, set of AB, set of AC, set of BC. Next, set of 3 elements, set of ABC. And last one adalah empty set, where empty set adalah subset bagi semua set. So totalnya ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subset untuk set B. Okay, we go to the last example, example 11. Let C be the set of element 1, 2, 3, 4. Find the number of subset of C and list down all the subset. So ada 2 soalan kat situ. Number 1, dia suruh cari number of subset of C. Okay, so number subset of C is given by formula 2 to the power NC, di mana NC merujuk kepada berapakah bilangan unsur dalam set C. So dalam set C ada berapa unsur kelas? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 unsur. So number of subset for set C adalah equal to 2 to the power 4 equal to 60 kan. Okay, jadi untuk list down all the subset, kita start dengan set of first element. So consists of 1 element. So we start off set of 1, set of 2, set of 3, set of 4. Okay, next proceed to set of 2 element, set of 1, 2, set of 1, 3, set of 1, 4, set of 2, 3, set of 2, 4, set of 3, 4. Next, proceed kepada 3 element, set of 1, 2, 3, set of 1, 2, 4, set of 1, 3, 4, set of 2, 3, 4, and last next go to the original set, iaitu set of 1, 2, 3, 4, and the last one adalah empty set. Empty set adalah subset
for all set. Okay, so kira kat situ. Betul tak ada 16 subset bagi set C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.